Amém. Et j'aimerais dire à Maman Karine, Eu gostaria de dizer à mamãe Karine, si tu crois, se você acreditar, avant le signe, antes dos ne sinais, sera pas comme après le signe. não vai ser Amém. como depois dos sinais. Celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit. Aquele que tem orelhas, escuta o que o Amém. Espírito Santo diz. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Bem, amado, gostaria de dizer a alguém, Abraham était appelé ami de Dieu. Abraão se chamava o amigo de Deus. Et cela non pas par hasard, mais simplement parce qu'il était soumis Não era simplesmente um azar, mas era porque ele se submetia et à cause de son obéissance. e por causa da sua obediência. Bien-aimé, ce ne sont pas des choses évidentes. Bem, amado, isto não é evidente. Vous avez entendu Maman Karine se repentir. Você escutou a mamãe Karine se arrepender. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis éloigné de toi. Pai, perdoa-me porque eu fui J'ai longe résisté à de tes ti. instructions. Eu resisti às tuas instruções. C'est ça l'homme. Este é o homem. Heureusement que nous ne sommes pas seulement cela. E felizmente que não somos simplesmente isto. Abraham, un inconnu, O Abraão, o un inconhecido, montagnard, uma pessoa da montanha, est arrivé au statut d'être appelé ami de Dieu. chegou no estatuto de ser chamado amigo de Deus. Seulement pour ces deux choses, Somente por duas coisas: l'obéissance a et obediência la soumission. e a submissão. Et si toi et moi nous sommes obéissants et soumis à Dieu, E se tu e eu somos obedientes e submetemos a Deus, c'est-à-dire à la volonté de Jésus-Christ, quer dizer, na vontade de Jesus Cristo, si nous sommes soumis et obéissants à la parole de Dieu que nous entendons en se nós ce Dieu, nos submetemos e obedecemos na palavra que estamos neste lugar, bien-aimés, nous pourrons expérimenter la miséricorde et la bonté de Dieu. bem amado, nós vamos poder experimentar a misericórdia e a bondade La de Bible Deus. dit que sa miséricorde se renouvelle de jour en jour. A Bíblia nos diz que a misericórdia de Deus, ela renovela-se de dia em dia. Et seul Dieu est bon. E somente Deus é bom. Et seul lui dit qu'il est Père et nous sommes ses E fils. somente Ele diz que Ele é o nosso Pai e somos seus Et si filhos. nous sommes ses fils bien-aimés, E se somos realmente seus filhos, nous pouvons dire comme le révérend introduit en commençant sa modération, poderemos dizer como o pastor disse quando ele estava a en nous moderar. disant, voici comment vous devez prier, Ele nos disse, aqui está o modelo da oração. que ta volonté soit faite. Que a tua vontade seja feita. C'est ce que nous voulons ici. É o que nós queremos neste C'est ce que lugar. nous faisons ici. É o que nós temos feito neste Nous lugar. nous efforçons afin que la volonté de Dieu Temos nos esforçado para que a vontade de Deus puisse être annoncée, ela possa ser anunciada, proclamée, proclamada, et que nous puissions également la mettre en e pratique para que possamos também metê-la em prática, autant que possible. o mais que possível. Parce que humains que nous sommes, Porque humanos como somos, têtus que nous sommes, teimosos como somos, rebelles que nous sommes, rebeldes que nós somos, mais cela n'anéantit pas l'évidence de Jésus. mas isso não muda a evidência de Jesus. Dieu a dit qu'il est bon. Deus diz que Ele é bom. Il a dit qu'il est avec nous. Ele diz que está conosco. Vous avez entendu avant que ma soeur prophétise. Antes que a nossa irmã possa Le profetizar, révérend nous a rappelé o pastor nos lembrou la vision que le Seigneur lui a donnée d'une église grande, d'une armée triomphante. a visão que Deus lhe deu de soldados triunfantes. Et beaucoup de prophéties, beaucoup d'hommes de Dieu nous ont dit que cette église sera une église prospère. E muitos homens de Deus falaram que esta igreja vai Une prosperar. référence. Uma referência. Et l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment et les murs. Mas a igreja não é somente essas Non, paredes. l'église, c'est toi et moi. A igreja é tu e eu. Ma soeur Karine, si tu te lèves alors, Jésus sera grand. Mamãe Karine, se tu levantares, Deus vai ser grande. Si tu amènes l'évangile à l'extérieur, c'est alors que l'évangile va arriver aux extrémités de Se la você terre. levar o evangelho fora daqui, é aí que o evangelho vai chegar sobre as terras. Et aujourd'hui, nous sommes tous des mamans Karine. Pardon? Aujourd'hui, nous sommes tous des mamans Karine. E nós hoje todos somos pela mamãe Karine. Des rebelles, Rebeldes, des têtus. teimosos. Heureusement, notre papa est bon. Ainda bem que o nosso Pai é maravilhoso. Ainsi, si tu crois, Então, se tu tu vas acreditares, expérimenter. então tu vais experimentar. L'évangile que nous annonçons est une démonstration de puissance. Paulo diz que o evangelho que nós temos dito é uma demonstração de C'est-à-dire, poder. là où il y a les limites dans ta vie, Quer dizer que aí onde tinha limites em tua tu vida, pourras les repousser. você vai empurrar esses limites.
C'est-à-dire là où il y a la destruction dans ta vie, Aí onde tinha destruição em tua tu vida, vas bâtir et édifier. você vai construir e edificar. Parce que c'est cela la volonté de Dieu. Porque esta é a vontade de Deus. Jésus a dit, voici comment vous devez prier, que ta volonté soit faite. Jesus diz que aqui está o modelo da vossa oração, que a tua vontade seja feita. Ainsi, bien aimé, l'expérience la plus importante dans la vie d'un chrétien, Então, bem amado, a experiência mais importante na vida do cristão nous devons chercher Dieu é procurar Deus. de tout notre cœur, Temos que procurar Deus de todo o nosso coração, de toute notre force, de toda a nossa força, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. C'est alors que Dieu se laisse voir. É aí que Deus se deixa ver. Et Dieu se révèle comme merveille. E Deus se revela como maravilha. L'Esprit dit merveille. O Espírito Santo diz maravilha. Si vous vous détournez de votre propre chemin, Se você não ir no teu caminho, si vous vous soumettez à Dieu de tout votre cœur, se você se submeter a Deus de todo o teu coração, son bon esprit habitera en vous. o Espírito de Deus vai estar em ti. Vous serez la possession de Dieu Você vai ser a possessão de Deus. et vous serez bien heureux. E você vai ser um homem feliz. La fois passée, le révérend nous a donné un devoir. A vez passada, o pastor nos deu uma tarefa. C'est quoi être heureux? O que quer dizer ser feliz? Qui a fait ce devoir? Quem fez essa tarefa? Mais cependant, tu veux être heureux. Mas, no entanto, você quer ser feliz. Comment tu le sauras si tu ne connais pas les voies qui conduisent au bonheur? Como é que você vai ser feliz se você não conhece os caminhos que vão te levar na felicidade? Cherchez et vous trouverez. Procura e você vai encontrar. La Bible dit, arrêtez-vous. A Bíblia nos diz para. Vous l'avez entendu, notre sœur a prophétisé en disant, arrêtez. Você escutou a nossa irmã dizendo para. Aujourd'hui, Dieu t'a interpellé personnellement en te disant, arrête-toi. Hoje Deus fala contigo pessoalmente te dizendo para. Et considère que je suis Dieu. E considera que eu sou Deus. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Minha irmã, que Deus te abençoe. Et l'Esprit dit, Amen. O Espírito diz amém. Car je suis l'Éternel. Porque eu sou o Et je ne eterno. donnerai pas ma gloire aux idoles. E eu não vou dar minha glória aos idolatras. Si nous choisissons de servir les idoles, Se você escolher nous allons vers la mort. servir o idolatra, você vai à Pendant que servir morte. Dieu donne la vie, Enquanto que servir Deus dá vida. que ta volonté soit faite. Que a tua vontade seja feita. À partir du moment où nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nous devons accepter également aussi que nous ne nous appartenons plus temos que aceitar que já não nos pertencemos. et que notre volonté doit faire place à la volonté du Seigneur. E que a nossa vontade tem que dar lugar à vontade de Deus. Et donc c'est la volonté de Dieu qui doit être première. Então a vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. Et c'est seulement la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. E somente a vontade de Deus tem que acontecer. Et nous n'avons pas à nous préoccuper au sujet de cette volonté, E não temos que nos preocupar sobre esta vontade, car il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, porque Ele diz que eu conheço os projetos que eu formei para ti. ce sont des projets de paix, São projetos de paz, de bonheur de felicidade et non de calamité. e não de calamidade. C'est cela la volonté de Dieu. Esta é a vontade de Deus. Ainsi nous prions, si Dieu est réellement notre papa, Então nós oramos dizendo que se realmente Deus é o nosso Pai, aujourd'hui, hoje, nous pouvons dire, Père, que ta volonté soit faite. podemos dizer que Deus, Pai, a tua vontade seja feita. Dieu fait tout pour que nous puissions faire et découvrir sa volonté. Deus faz tudo para que nós possamos descobrir. Il ne dit pas A sua sa volonté vontade. et nous laisse dans les ténèbres. Non, non, non. Ele nunca diz a minha vontade é esta e Ele nos deixa nas trevas. Il nous dit de faire sa volonté. Ele diz, faça a minha vontade. Il nous envoie également sa parole qui nous éclaire, qui nous enseigne sur cette volonté. E Ele envia também a sua palavra que nos esclarece sobre a sua verdade. Et il nous donne son Saint-Esprit E
E Ele nos dá o seu Espírito Santo afin de nous briser. para nos quebrar. Car notre esprit naturel Porque o nosso espírito est natural, rebelle aux œuvres spirituelles du Seigneur. ele é rebelde às obras espirituais de Deus. Et l'Esprit nous rend obéissants. O Espírito Santo nos faz Nous donne nos torna la obediência. connaissance Ele nos dá o conhecimento de la volonté de Dieu. da vontade de Deus. Quelle est la volonté de Dieu pour ce ministère? Qual é a vontade de Deus para este ministério? Dieu a dit que ce ministère sera grand. Ele diz que este ministério vai ser grande. Bien aimé, mais ce n'est pas Dieu qui va descendre ici pour le rendre grand. Mas Deus não vai descer para torná-lo grande. Mais c'est toi et moi, Mas tu e eu, instruments du Seigneur, instrumentos de que Deus, nous rendrons grand ce ministère vamos tornar este ministério grande, en proclamant proclamando la vérité, a verdade, l'évangile du salut, o evangelho da salvação, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, a boa nova de hoje, que Jésus est Seigneur. que Jesus é Senhor. Voilà ce qui nous rassemble en ce lieu bien-aimé. É a coisa que faz que nós possamos nos juntar neste lugar. Toute autre chose qui peut arriver, Muitas coisas podem acontecer, ce n'est pas cela ce qui est fondamental. não é isto que é o principal. La pierre angulaire est Jésus-Christ. A pedra principal é Jesus Cristo. Bien-aimé, ce n'est pas parce que je t'ai offensé que tu vas abandonner la pierre angulaire. Não é porque eu te ofendi que tu vais abandonar a pedra principal. Ce n'est pas parce qu'il y a une situation, une circonstance quelconque que tu vas abandonner. Não é por uma circunstância algo que aconteceu que você vai abandonar. Dieu est bon. Deus é bom. Nous avons la grâce d'être dans un lieu où sa parole est annoncée. Temos essa graça de estar num lugar onde a palavra de Deus é anunciada. Et aujourd'hui, nous voulons dire oui, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse pour cette œuvre. E hoje nós queremos dizer que Deus, que a tua vontade se realiza nessa igreja. Que sa volonté s'accomplisse pour cette nation. Que a sua vontade se realiza para a nação. Que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Que a sua vontade aconteça em nossas Dans la vidas. vie de nos enfants. Na vida dos nossos filhos. Dans les entreprises, dans le travail que nous faisons. Nas sociedades, nos trabalhos, nós trabalhamos. Car nous sommes l'évangile vivant des incrédules. Porque nós somos o evangelho que vive La para Sainte aqueles que dans não sa acreditam. prophétie. A irmã disse na sua profecia: Il y a des ténèbres. tem as trevas. Il nous a rappelé que nous sommes la lumière du monde. E ela nos lembrou que nós somos a luz do mundo. C'est le moment de nous demander que faisons-nous. É o momento de nos perguntar o que temos feito. La lumière, on la place sur la table pour éclairer. A lâmpada alimenta sobre a mesa para poder esclarecer as pessoas. C'est le moment de se demander que faisons-nous pour rendre grand ce ministère. É o momento de se perguntar o que é que eu tenho feito para tornar este ministério grande. C'est-à-dire obéir à la volonté de Dieu. Quer dizer, obedecer à vontade de Deus. Ce n'est pas rendre grand l'homme de Dieu, ce n'est pas rendre grand les ministres de Dieu, Não é fazer grandes os servidores de Deus, mais c'est obéir à la parole de Dieu. mas é obedecer à palavra de Deus. Ce Dieu-là qui utilise ses instruments, Esse Deus que utiliza os seus instrumentos, toi et moi. tu e eu. C'est-à-dire, vase d'argile que nous sommes, Quer dizer, o vaso de argila que nós somos, que le de Seigneur barro que nous nós somos, transforme, desculpa, que Deus possa nos transformar afin que nous soyons des vases d'honneur pour le service. para que nós possamos nos tornar vasos de honra para a obra de Deus. Car la moisson est grande Porque a obra é et grande les moissonneurs sont peu. e os trabalhadores são poucos. La volonté de Dieu. A vontade de Deus. Oui, Seigneur, je sais que tu nous parles. Sim, Deus, eu acredito que tu falas conosco. Saint-Esprit, tu nous révèles la volonté de Dieu. Espírito Santo, nos revelas a vontade de Deus. Et tu fais tomber les écailles de nos yeux. E tu fazes cair os... Como on diz cair? Ai, Jesus. Les bandes, l'aveuglement. Tu fazes que nós possamos ver. Car nous voulons suivre le chemin. Porque nós queremos seguir o caminho. Jésus-Christ, Jesus Cristo. la parole de vie, A palavra de vida. le pain de vie, O pão de vida. le chemin qui conduit vers le Père. O caminho que nos conduz ao Pai. Oui, Seigneur, pardonne la désobéissance. Pai, perdoa a nossa desobediência. Vases d'argile que nous sommes, Vasos de barro que nós somos. tels que nous sommes, Seigneur, Como somos. comme tu veux, Como tu queres. quand tu veux, Quando você quer. où tu veux.
veux? E onde você quer? La volonté de Dieu bien-aimé. A vontade de Deus bem amado. La Bible nous dit dans le livre des Actes, A Bíblia nos diz no livro de Atos, tous les hommes sont sortis d'un seul sang, todos os homens saíram de um somente sangue, habitant la terre, vivendo na terra, cherchent le Seigneur. procurando Deus. La Bible dit cherche le Seigneur. A Bíblia diz procura Si Deus. tu cherches quelque chose, Se você procura algo, c'est-à-dire que tu ne sais pas exactement là où est la chose. quer dizer que você não sabe exatamente onde encontrar a Mais tu coisa, sais que la chose existe. mas tu sabes que a coisa existe. Donc si nous venons ici chercher le Seigneur, Se nós viemos aqui buscar Deus, accepte également que je puisse avoir des imperfections. aceita também que eu tenha imperfeição. Même si je t'offense, Mesmo se eu te ofendi, c'est toujours dans la recherche de rechercher le Seigneur. é sempre naquela de buscar Deus. Que la division ne trouve point de place en nous, Que a bien-aimés. divisão não encontra lugar em nós. Car si le mal peut être au milieu de nous, Porque se o mal pode estar no meio de nós, mais ce n'est pas le mal qui est la règle, ce n'est pas le mal qui doit régner au milieu de nous. mas não é o mal que tem que reinar em nós. Seul Jésus règne. Somente Jesus reina. Seul Jésus est Seigneur et Sauveur. Somente Jesus é Senhor e Salvador. La Bible dit, tous les hommes sortent d'un seul sang, habitant la terre, A Bíblia diz que todos os homens cherchent saíram le Seigneur. do mesmo sangue, vivendo na terra, procurem Deus. La Bible dit qu'ils s'efforcent de le trouver, A Bíblia diz que façam esforço de encontrá-lo, qu'ils s'efforcent. que eles façam esforço. Bien, mais quand tu es venu d'ici, Meu amado, quando você tu vem es aqui, réveillé, tu es venu jusqu'ici, tu as fait un effort. você acordou, você veio até aqui, você fez um esforço para chegar aqui. Et écoutez le Seigneur qui t'attendait. Escutar Deus que te esperava. Mais ça sera encore mieux si nous nous efforçons à être à temps dans notre communion avec le Seigneur. Mas seria muito mais melhor se nós nos esforçarmos a estar a tempo na comunhão com Deus. La Bible dit qu'ils s'efforcent de le trouver. A Bíblia diz que eles possam se esforçar de encontrá-lo. Écoutez très bien, Escute bem. en tâtonnant. E tatonando. Tâtonner, c'est essayer ici. Quer dizer, Je cherche ici. Où sont procurar les aqui, onde tem a chave, onde está. Quer dizer que estamos a procurar. Bien, mes faiblesses ne doivent pas être une occasion de chute pour toi. Bem amado, minha fraqueza não pode te deixar, fazer deixar Jesus. Prie pour moi. Ora por mim. Soutiens-moi. Ajuda-me. Donne-moi ta main. Dá-me a tua mão. Ensemble, courons E juntos vamos correr vers le Père. para o Pai. Bien-aimés, c'est cela la volonté de Dieu. Esta é a vontade de Deus. Que nous puissions le chercher et le trouver Que possamos procurar e encontrá-lo, en tâtonnant. buscando. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient en nous Por isso o Espírito Santo vem em pour nós nous soutenir dans nos faiblesses, para nos ajudar nas nossas nous fraquezas, éclairer, para nos pour esclarecer nous conduire droit vers l'amour du Père. e nos conduzir diretamente no amor do Pai. En aplanissant tout obstacle au-devant de nous, E fazendo que tudo que está perante nós torne-se obstacle. plano. Jésus dit, je suis le chemin. Jesus diz que é o seu caminho. Et sur le chemin, E sobre este caminho il y a des obstacles, tem obstáculos, il y a des oppositions, tem oposição, il y a des serpents, des scorpions. tem serpentes, escorpiões. Mais le Saint-Esprit nous capacite pour marcher sur ces choses. Mas o Espírito Santo nos capacita para andar sobre essas Il coisas. lève nos regards au-dessus des circonstances. Ele levanta o nosso olhar por cima das Afin que circunstâncias. nos regards soient fixés vers Jésus-Christ. Para que o nosso olhar esteja fixo sobre Jesus. Qui dit, je t'appelle par ton nom. Ele diz que eu te chamo pelo teu nome. Et maman Karine, Jésus te dit, viens ma fille. E mamãe Karine, Deus te diz, minha filha, vem. Malgré ta détresse, viens. Mesmo sendo teimosa, vem. En tâtonnant. Buscando. Le Seigneur aime ceux qu'il aime. Deus gosta daqueles que lhe Et amam. ceux qui le cherchent le trouvent. E aqueles que lhe procuram, lhe encontram. Oui, bien-aimé, cherchez. Meu amado, Frappez, procurar. vous sera ouvert. Cherchez, vous. Toca a porta vai ser aberta. Donc nous devons vouloir accomplir sa volonté Então nós temos que procurar a fazer a vontade de et Deus. nous devons renoncer à notre vie. Então temos que renunciar à nossa vida. L'évangéliste Bella nous a prêché sur le renoncement de nous, A mamãe dela nos pregou sobre renunciar-se, renegar-se, nous briser nos quebrar et porter notre croix. e levar a nossa cruz.
abandonner notre volonté. abandonar a nossa vontade. C'est seulement à ces deux conditions-là, Somente com essas duas condições, vouloir querer, et renoncer, renunciar, c'est alors que Dieu parle. é aí que Deus vai falar. Il te dira, n'aie pas peur. Ele vai dizer, não temas. Il te dira, va, Ele vai dizer-te, vai. allons à l'autre rive. Vamos do outro lado. Il te dira, Ele vai le dizer, Saint-Esprit te conduira o Espírito Santo vai dans une conduzir-te circonstance, dans une situation. numa circunstância, numa situação. Fais ceci, fais cela. Faça isso e Ne faça touche pas aquilo. ceci, ne touche pas cela. Não toca aqui nem ali. Va, suivez l'homme avec la cruche. Vai, segue aquele homem. Va à Damas, attends jusqu'à ce qu'on te dira ce que tu dois faire. Vai a Damasco, espera até que vão dizer o que tu tens que fazer. Parle. O nosso Deus fala. Amen. Et s'il parle, nous devons avoir des oreilles pour l'écouter. E se ele fala, temos que ter orelhas para escutá-lo. Et nous devons vouloir l'écouter. E também temos que querer escutá-lo. Et le Saint-Esprit nous aidera E o Espírito Santo vai nos ajudar à être obéissants a ser obediente à la volonté de Dieu. à vontade de Deus. Les choses de Dieu ne sont pas très compliquées, As coisas de Deus não são complicadas, mais c'est notre orgueil, mas é o nosso orgulho, notre résistance a nossa resistência, qui complique la vie. que complicam as coisas. Donc, lorsque nous faisons la volonté de notre Dieu, Então, quando nós fizemos a vontade do nosso Deus, que nous découvrons dans sa parole, que nós descobrimos na sua palavra, que nous découvrons en méditant sa parole, que nós descobrimos meditando a palavra de Deus, dans la prière, na oração, dans la deuxième clé des avantages de la sanctification, nous trouvons la prière. na segunda chave das vantagens da santificação, encontramos a oração. Et dans la prière, nous dialoguons avec Jésus. Na oração, nós dialogamos com Deus, falamos com Deus. Quand nous obéissons à sa volonté, Quando obedecemos a sua vontade, nous sommes heureux. nós somos felizes. Mais lorsque nous n'accomplissons pas sa volonté, Mas quando nós não fizemos a vontade de Deus, alors nous sommes tristes. então nós nos entristecemos. Alors l'esprit est triste. O Espírito Santo fica triste. Alors nous attristons l'esprit de Dieu. Nós entristecemos o Espírito de Deus. Être heureux, Ser feliz ce n'est pas seulement ne pas pleurer. não é somente de não chorar. Être heureux Ser feliz n'est pas synonyme de ne pas avoir des difficultés. não é sinônimo de não ter dificuldades. Mais être heureux, Mas ser feliz c'est accomplir la volonté du Père. é fazer a vontade de Deus. C'est accomplir la volonté de Jésus. É fazer a vontade de Jesus. Sa parole de vie. A palavra da vida. C'est marcher selon l'évangile. É andar segundo o Evangelho. Les chantres sont tellement heureux quand ils doivent chanter. Os cantores ficam tão felizes quando têm que cantar. Si vous mettez un chantre en banc de touche, Quando você pega um cantor, você diz que você não vai cantar, ele fica triste. les joueurs sont très contents lorsqu'ils jouent dans le terrain. Os futebolistas ficam felizes quando estão a jogar. Si vous le mettez en banc de touche, Se você ils o deixa sont no tristes. banco, ele fica triste. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas être heureux à parler de Jésus-Christ Então, por que que nós não podemos ser felizes falando de Cristo? là où nous sommes, Aonde nós estamos? dans toutes les circonstances, les bonnes ou les mauvaises? Que sejam em todas as circunstâncias boas ou más, Ce qui est important, o que é mais c'est importante annoncer la bonne nouvelle é anunciar a boa nova. que Jésus est Seigneur et Sauveur. Que Jesus é Senhor e Salvador. Et s'ils veulent en savoir plus, E se eles querem saber muito mais, ils peuvent venir en cet endroit eles podem vir neste pour lugar fréquenter une église para frequentar uma igreja où l'évangile de vie est prêché. onde o Evangelho da vida é pregado. Le chrétien doit faire la volonté du Christ, O cristão tem que fazer a vontade de Cristo. c'est-à-dire doit avoir une vie de renoncement. Ele tem que ter uma vida de renunciação. Bien aimé, c'est cela notre contrat avec le Seigneur. Bem amado, este é o nosso contrato com Deus. Nous mourrons avec lui à la croix. Nós morremos com Ele na cruz. Lorsque nous ressuscitons, E quando nós ressuscitamos, nous ressuscitons avec lui dans une nouvelle vie. nós ressuscitamos com Ele em uma nova vida. Arrêtez. Arrêtez, a dit l'Esprit. Para, o Espírito Santo diz. Une vie livrée
uma vida livrada. Nous morts au péché. Pardon? Nous morts au péché. E nós morremos ao pecado. Comment nous devons encore vivre dans le péché? Como é que nós podemos viver mais no pecado? Dans le livre de Galates, nous connaissons les œuvres de la chair. No livro de Gálatas conhecemos as obras da carne. La division, A divisão, la haine, o ódio, la calomnie, a calúnia, l'hypocrisie, a hipocrisia, la prostitution, a prostituição, l'envie, os desejos, l'ivrognerie, a bebedeira, la haute opinion de soi-même. o orgulho. Ce sont ces choses-là, bien-aimés, São estas coisas que nous devons abandonner. que nós temos que abandonar. La Bible nous dit également une vie. A Bíblia nos diz também que é uma vida que foi livrada. Jésus-Christ qui a porté nos péchés, Jesus que levou os nossos pecados. afin de nous amener à abandonner nos péchés Para nos levar a abandonar os nossos pecados et pouvoir vivre dans la justice. e poder viver na justiça. Ainsi, par les meurtrissures du Christ, Então, pelas feridas de Cristo, nous sommes guéris. nós somos curados. Voilà la volonté du Seigneur, Aqui está a vontade de Deus, nous guérir. nos curar. La Bible nous enseigne également, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom, A Bíblia nos ensina também que se o povo que invoca o meu nome, nous l'avons dit ici, nous sommes ici pour Jésus-Christ, nós lemos dizendo que não estamos aqui por Jesus. se répand, Arrependa-se, comme l'a fait Maman Karine, como fez a Macarena. se détourne de ses œuvres, Parar com as suas obras, comme a décidé de faire Maman Karine. como decidiu a Macarena. Invoque mon nom, Invoca o meu nome, je le guérirai. eu vou curar-te. C'est la promesse et la volonté de Dieu É a promessa da vontade de de nous Deus, relever, de nos relevar, de nous guérir, de nos levantar, de de nos nous curar, établir, de nos estabelecer d'avoir une vie abondante. e de ter uma vida de abundância, Une vie abondante. uma vida abundante, Parce qu'il s'est fait pauvre porque Ele se fez pobre, afin que toi et moi soyons riches. para que tu e eu possamos ser ricos. C'est cela la vérité, bien-aimée. Esta é a verdade. Ce ne sont pas les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver en cet Não instant, são as circunstâncias que nós podemos encontrar à un moment donné. no momento fixo, Mais la volonté du Seigneur est que nous puissions être heureux. mas a vontade de Deus é que possamos ser felizes, Car le Seigneur a payé. porque Deus pagou. Et il a déclaré, E Ele diz, tout est accompli. tudo foi feito. Mais c'est à nous, bien-aimés, Mas nós, bem amados, de nous positionner temos que nos posicionar dans cet accomplissement. neste acontecimento. L'œuvre a été accomplie. A obra foi feita. C'est à nous de choisir Nós é que temos que escolher l'obéissance a obediência et la soumission. e a submissão. C'est alors É aí que le Seigneur dit, que Deus diz, je ne vous appelle pas esclaves, serviteurs, eu não vos chamo escravos ou servidores, mais mes amis. mas meus amigos. Et il ajoute encore, E Ele aumenta. ceux qui font la volonté de mon Père, Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, c'est ceux-là, mes frères et sœurs. estes são os meus irmãos e as minhas irmãs. Bien-aimé, tu es bien heureux d'être compté parmi les frères et sœurs de Jésus. Você é um homem feliz de ser contado que és irmão de Cristo. Les co-héritiers du royaume. Aqueles que vão viver com Ele no reino. Maintenant, Agora, la soumission à la volonté de Dieu a submissão à vontade de Deus, doit être le fruit d'une loi intérieure. ela tem que ser o fruto de uma lei interior. Dans la Bible, il est écrit, Na Bíblia está escrito, je prends plaisir à faire ta volonté, eu tomo prazer em fazer a tua vontade, mon Dieu. meu Deus. Et ta loi est au fond de mon cœur. E a tua lei está no fundo do meu coração. Et dans la prière, E na oração, est essentielle. La prière est essentielle à la soumission à la volonté de Dieu. a oração é importante para se submeter a Deus. Dans le livre de Psaume, il est écrit, No livro de Salmos está escrito, enseigne-moi à faire ta volonté ensina-me a fazer a tua vontade. et que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanée. E que o teu bom espírito me leva numa terra
plana. Merci. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Isto que Deus quer de nós. Nous conduire dans une prairie, dans une terre pleine. Ele quer nos levar numa terra aplanada. Si nous sommes obéissants. Se somos obedientes. Les frères et sœurs du Christ Os irmãos em Cristo sont ceux qui font la volonté de son Père. são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ainsi, bien-aimés, Então, bem amado, avec tous ces points de repère, com todos esses lugares onde você pode se encontrar, dans tout ce que nous faisons, em tudo que nós fizemos, dans tout ce que nous allons dire, em tudo que nós vamos falar, Paul conclut en disant, Paulo diz, concluindo, il nous donne cette règle de vie, ele nos dá uma regra de vida, de la vie quotidienne. da vida do dia em dia. Vous devez dire, Vocês têm que dizer, si le Seigneur le veut, se Deus quer, nous vivrons nós vamos viver, et nous ferons ceci, nous ferons cela. vamos fazer isto e aquilo. Pas moi, je veux, moi, je veux, Non. quand, je veux. Eu quero, eu quero. Si Dieu le permet, si Dieu le veut. Se Deus quer, se Deus permitir. Voilà la clé du succès, Esta é a chave do sucesso. la clé de la réussite. A chave do sucesso C'est savoir obéir à la volonté de é Dieu. saber obedecer à vontade de Deus. C'est être prêt à servir Dieu. É estar pronto para servir Deus. Que le Seigneur nous fasse grâce Que Deus nos faça graça de pouvoir retourner vers lui. de poder voltar a Ele. Qu'il puisse nous oindre de nouveau Que Ele possa nos ungir mais uma pour vez son œuvre. para a sua obra. Qu'il puisse faire de chacun de nous en ce lieu Que Ele possa fazer de cada um de nós neste lugar une pierre, uma pedra. non seulement une pierre, Não somente uma pedra, une pierre vivante, uma pedra que vive. pour édifier une église forte, Para edificar uma igreja forte, prospère, que prospera. et pour accomplir la volonté de Dieu, E para fazer a vontade de Deus. que nous serons la lumière pour cette ville, Que nós possamos ser a luz dessa pour cidade. cette nation. Para esta nação. Que celui qui a des oreilles Aquele que tem orelhas, entende ce que l'Esprit dit. escute o que o Espírito diz. Amen. Amém. Nous allons nous lever Nós vamos levantar et prier. e vamos orar. Nous allons prier, Seigneur, Vamos orar a Deus. pas notre volonté, Não a nossa vontade, mais ta volonté. mas a sua vontade. Nous allons dire, Seigneur, Vamos dizer, Senhor, si tu as voulu ce ministère, se você quis este ministério, tu es celui également qui pourvoira pour ce ministère. então tu vais dar para este ministério. Non pas notre volonté, Não a nossa vontade, mais que ta volonté, comme tu le dis, mas que a tua vontade, como tu dizes, que ela possa realizar-se. que le Seigneur oigne tout un chacun de nous Que Deus possa ungir cada um de nós d'une onction spéciale, de uma unção espiritual, d'une onction spéciale de uma unção especial pour servir. para servir. Oui, bien-aimé, pour servir. Bem amado, para servir. Prions. Oramos. Grand Dieu, ta parole est vérité, ta parole est lumière. Seigneur, je veux m'arrêter et considérer que toi seul es Seigneur. Seigneur, je reconnais que tu as voulu ce ministère, Papa éternel, en accord avec ta volonté pour illuminer, Papa, les nations, pour illuminer cette ville, pour illuminer le monde. Papa, je ne suis rien, je ne puis rien. Va agir que je suis, Papa, transforme-moi. Façonne-moi, Seigneur. Oins-moi à nouveau, Seigneur. Fais de moi un vase d'honneur pour te servir. Saint-Esprit de Dieu, je ne fais rien par moi-même. Capacite-moi. Viens mettre la parole de vie sur mes lèvres. Viens m'enseigner à faire la volonté du Père. Viens me capaciter à être un pionnier de l'évangile dans cette ville. Viens m'apprendre, Saint-Esprit de Dieu, à être obéissant à la parole de vie. Oui, Seigneur, c'est toi qui pourvois à l'avancement de cette œuvre.
pourvoie à tous les besoins, afin que nous puissions, papa, évangéliser, afin que nous puissions avoir un cadre pour nous réunir, un cadre pour accomplir ta volonté, un cadre pour être enseigné, un cadre pour être guéri, pour être délivré, pour être sauvé. Jésus, c'est ton nom que nous voulons élever en ce lieu. Et ce que le nom de ton nom éternel, nous voulons donner gloire à ton nom dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons notre Seigneur.